मोगा तू खंय तरी आसा. सो व्हेरी डिफिकल्ट असता की मदले कशे रचोवपाचे, कारण हेजेर आमकां चड जोर दिवचो पडटा. हांव म्हाज्या डॅडीक पळोवनूच हांव ह्या संगीताक, कारण म्हाजे डॅडीक एक आसले खंय तरी की आपलो चेडो स्कुलांच्यान आमी वळखता न्ही एकामेकांक, सो वाटेर खंय दिसली हडकिताली हाय हॅलो केले केन्ना अशें उलोवप ना. मागीर म्हणटा आपूण तुकाच विचारपाचो आसलो डायरेक्ट कशें म्हणून विचारतलो गो. ते फकाणां ते भुरगेपणाचे सगळे हे आसा न्ही आठवणी, ते पयली की आमी अशें म्हणल्यार तो रोलान घुसपाक न्ही सारकें डिफिकल्ट आमकां. तो म्हाका पळोवन हसता, हांव तेका पळोवन हसता, पण तो सांगपा सारको ना. म्हटल्यार फर्स्ट आमकां कितें जातालें, आमी सकाळीं 4 भायर सरतालीं तेन्ना मातसो आवाज वयर चडटा सगळ्यात समजोवपाक शकता अशें ना. नमस्कार आणि येवकार तुमकां जागृत गोवाच्या ह्या स्पेशल एपिसोडान, जाचें नांव आसा गोंय भुंयेचे कलाकार. आमी हे प्रोग्रामान वारंवार तुमचे खातीर घेवन येता गोंयचे जे कलाकार, जे उभरते कलाकार आसा, जांकां आज आमकां एक तुस्त तोखणायेची गरज आसा आनी तांकां एक उमेद दिवपाक लागून तुमचे मुखार आमी हे गोंयची जी माणकां आसा, जे हिरे आसा, जे नवीन नवीन तांकां घडोवपाची गरज आसा, त्यांची तरतूद आणि त्यांची मेहनत आज तुमच्या मुखार दाखोवपाचो आमचो एक यत्न. आणि ते यत्नान आज एक भर घालपाक म्हणल्यार आमच्या मुखार एक अशी टीम आसा जी नवीन आसा, पूण तेणी एक धाडस घेवन एक बरे उच्च दर्जेचे अशें आमचे कोंकणी भाशेक बरो एक सन्मान दिवपाक जावं एक आनी एक स्टार कोंकणी भाशेक दिवपाचे एक तेणी यत्न केल्या त्यांच्या माध्यमाच्यान. सो आमी तेंचेच कडल्यान जाणून घेवया, आमी तेंची वळख करून घेवया. आमचे मुखार आहा रामेश्वर बाब, तुमची मातशी थोडक्यान आमकां म्हायती दिया. सर, म्हजें नांव रामेश्वर विद्यानंद नायक. हांव उणीर बानोड्या ह्या गांवांत रावता आनीक हांवें म्युजीक गोवा कॉलेज ऑफ म्युजीक हांगच्यान शिक्षण घेतलां. ओके बाय, तुजें इंट्रोडक्शन मातशें. म्हजें नांव सेविका उमेश नायक आनी हांवूय बानोड्याच रावता गावडे. ओके. आनी हांवें BSc नर्सिंग केलां, तशेंच म्युजीक एक्टिंग तशी मातशी आवड आसलेली. ओके मॅडम. म्हजें नांव स्नेहा रोहिदास लोटलीकर आनी हांव कुडतरी रावता. आनी द केक बार बाय स्नेहा हो म्हजो ब्रँड, ताचे आमी दोगांनी कोलॅबरेट करून हो केल्लो आसा. ओके. म्हाका मातशें प्रोजेक्टा बाबतींत मातशें रामेश्वर सांग, तुमचो कॉन्सेप्ट म्हणल्यार केन्ना हेजी हेका मूळ पाळां केन्ना फुटपाक लागली आनी कसो कॉन्सेप्ट आयला, आनी तूं एज अ को प्रोड्युसर म्हणून तूं तांचे कडेन तूं कशें अप्रोच जालो? कशें आसा सर, हांव म्युजीक कॉलेजीन शिकतना हे सॉंगाचे तेन्नाच रचयल्ले हांवें. म्हणजे आमची हांव हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट. हांव एज अ म्युजीक टिचर म्हणून खूब अशा ऑर्गनायझेशनाक हे करता, स्टुडिओनी क्लासीस घेता प्रायवेट. सो हांव जेन्ना शिकतालो म्युजीक कॉलेजीन तेन्ना आमची एक बंदिश आसता. सो बंदिश प्रॅक्टीस करता करता हे अशे धुंदीचेर एक सॉंग आयल्ले आनी तेन्नाच ताज्या वयल्यानूच एक 2 लायनी आमी बरयल्ले म्हाज्या फ्रेंडांनी बसून. सो दिसलें की हा ओके चल आतां हें फुडें व्हरपाचें. सो तेन्नाच हांवें तें बरयल्लें आनीक टायम जाता जाता असो तें कंप्लीट सॉंग केलें. आनीक हे सॉंग कंप्लीट जावन हेका बरीच वर्सां गेली, जवळ जवळ 5-6 वर्सां गेली हे सगळें लोकां मुखार हाडटा म्हटल्यार. आनी तें जालें आसतना म्हाजी मुलाखत मॅडम म्हणपा लागली आसा बरें आमी हो प्रोजेक्ट मुखार व्हरपाक शकता. सो प्रोड्युसर मॅडमीन आमकां हेल्प केलो आनी कोलॅबरेट करून आमी हे सॉंग लोकांच्या मुखार हाडपाक पावले. ओके. आतां सॉंगाचें नांव मातशें सांग आमकां. सॉंगाचें नांव हे मोगा. आनी हे सॉंग सर अशें आसा की खंयच्याय एज ग्रुपाचो जो आमचो एक मनीस आसा सो तेका हे लागपा सारकें एक सॉंग. ओके. हे एक सॉंगूच न्ही तर ताजे बरोबर इमोशन्स जोडलेले आसा. वेगळे वेगळे स्टेजीन जावं वेगळे वेगळे लायफाचे आमी जे घडामोडी जाता आमच्या लायफान ते शब्द खंय तरी आनी शब्द म्हणटा तेन्ना एक वेचून काडटा शब्द आनी तेजे एक रुपांतर अशें प्रोजेक्टान जाता, तेजे एक उगडा येता. सो हे शब्दांचेर भर घालता आसतना तुका कितकोसो टायम लागलो? एक्चुअली सर सांगपाचें म्हटल्यार हे जे सॉंग जे कवर सॉंग आसा
ते चितून करून असले सर. सो तेका लागून हे सहज जाऊन पडले. सो म्हाकाच कळना हे कशें आयले ते. सो अशें करून जाले. बट हे सगळे जाल्ले असताना तेजे रायमिंग जे आसा आणि मागीर तेजी चाल जी म्हणा, कारण खूप कडेन जाता स्टार्टिंग टू एंड सर, जेन्ना आमी स्टार्टिंग 2 लायनी खंयच्यो कंपोज करतात सो व्हेरी डिफिकल्ट आसता की मदले कशें रचोवपाचे, कारण हेजेर आमकां चड जोर दिवचो पडटा. कारण ऑडियन्स कितें पळयता स्टार्टिंगाच्यान कितें बरें आसता ते लास्ट ते एक लयेर वचपाक जाय. सो मिसमॅच जाले. सो तेजेर मातसो त्रास लागलो ते रचोवपाक सगळे. बरोबर. आणि कशें आसा, कोंकणी भास जी आमची आसा, जितकी आमी उलोवपाक सिंपल म्हणटा, खूब आयकलां की ना कोंकणी भास शिकपाक खूब इजी, पूण तेजें अशें प्रोजेक्टान रुपांतर करप आनी भाशेचो कितको कंट्रोल आसप हे एक त्या संगीतकाराकूच खबर आसपाक शकता, नाल्यार एक नाट्य कलाकार आसता तेका खबर आसपाक शकता. पूण तुजें इतकें प्राविण्य हे कोंकणी भाशेचेर आनी तेजें रुपांतर इतकें सुंदर रित्या जालें आज. सो तुका तें खबर आशिल्लें काय तुवें आनी कोणाचो आस्पाव घेतलो जावं गायडन्स घेतलें? गायडन्स म्हणजे सर हांव ल्हानपणाच्यान म्हाका म्युझिकाची खूब आवड आसली. हांव म्हाज्या डॅडीक पळोवनूच हांव ह्या संगीताक, कारण म्हाजे डॅडीक एक आसलें खंय तरी की आपलो चेडो आमीच ना तर आपल्या चेड्यान तरी कितें करचें म्युझिकान. सो आमकां तो व्हरोन देवळांनी बसयतालो. सो ते आयकॉन आयकॉन सर मागीर नाटकांनी म्हाका डॅडी पुश करतालो, चल तूं नाटकान काम कर. हे अशें करून सर ते सगळ्यांचे थोडे 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 करून बारीक बारीक म्हायती घेवन सर हांवेनूच केला माझ्या हितून. ओके, बरें. तूं जेन्ना आतां को पार्टनर म्हणून तुका जेन्ना शूटिंग फिल्मींग रुपांतर हेजें जातालें तेन्ना तुवें आतां तुजो को एक्ट्रेस आहात, तुमचे कडल्यान आमी जाणून घेवया की तुका हेजो अनुभव, तुजो फर्स्ट प्रोजेक्ट हो. हय, फर्स्ट. बरोबर. जेन्ना तुजे कडेन एप्रोच आयलो हो प्रोजेक्ट की बाबा अशें अशें आसा, हाव यू फील, म्हणजे कशें तुका कितें सुचलें फर्स्ट, वॉट वॉज द फर्स्ट थॉट इन युअर माइंड? एप्रोच म्हटल्यार सर सगळ्यांनी प्लॅन्ड अशें कांयच नासलेलें. सगळे अशें डेस्टिनेड म्हणटा न्ही, कितें तरी नशिबान आसलें तशेंच जालें. हांव एक्चुअली घरा कडेन वयर फोनार उलयतालें कोणा कडेन आनी रामेश्वर पास जातालो थंय. पास जाता वर रावला. आनी आमचें कितें स्कुलांच्यान आमी वळखता न्ही एकामेकाक, सो वाटेर खंय दिसली हडकिताली, हाय हॅलो केलें, केन्ना अशें उलोवप ना, दोणार हडके जालें वचप. हो एक दीस रावला आनी म्हणपा लागलो एक म्हणपा लागलो, आपल्यान म्हणपा लागलो सॉंग बरयला एक म्हणपा लागलो, आनी आपल्यान म्हणपा लागलो कोणी एक्ट्रेस जाय आतां सॉंगान व्हिडिओ करपाक. आनी वो असो फकाडाली म्हणटाली, आनी ताका कितें म्हटलें हो एक्ट्रेस जाय, बरें हांव येता मरे म्हटलें. फकाडाली सगळ्या. आनी तेज्याय मनान तेच आसलेलें. तुका खबर नाशिल्लें हे सिरियसली काय कितें? सिरियसली म्हणून कांय खबर ना. आतां हो जाणा हो असो फकाडानी म्हणटा आनी हांवूय बी फकाडानी, बरें चल तूं करता मरे, हांवूय आसा, चल हांवूय येता. एक्ट्रेस आनी कोणाक कितें सोदता, हांव येता म्हटलें. मागीर म्हणटा आपूण तुकाच विचारपाचो आसलो म्हणपा लागलो. डायरेक्ट कशें म्हणून विचारतलो गो, आपूण तुका अशें अशें सॉंग आसा, तूं येता गो काय म्हणून. पण आपल्याला तशें विचारलें, बरें चल करया. तुका म्हणपा लागलो आपले मॅडम आसा न्ही प्रोड्युसर, ते म्हणपा लागलो कॉन्टॅक्ट करतलो. तरी पण म्हाका फकाडच दिसता. हांव म्हटलें फकाडा करून गेला कितें तरी भाजी. आनी रावला. व्हेरी नेक्स्ट डे 2 दिसांनी स्नेहा मॅडमीन म्हाका फोन केलो, तुजे कडेन रामेश्वर उलयला न्ही, अशें अशें आसा म्हणपा लागलो. मागीर ते सगळें ऑटोमॅटीक सगळें चालू जावपा तेन्ना सारकें एक्साइटमेंट, बाबा हांव कितें तरी करता. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका कॅमेराचो म्हटल्यार भंय दिसतालो. अजून इवन आमच्या शुटिंगाच्या टायमार सुद्धा. आनी आमचें कितें जाता, आमी एकामेकाक ते फकाडां ते भुरगेपणाचे सगळे हे आसा न्ही आठवणी, ते पयलीं की आमी अशें म्हणल्यार तो रोलान घुसपाक न्ही सारकें डिफिकल्ट आमकां. तो म्हाका पळोवन हांसता, हांव तेका पळोवन हांसता. नाल्यार म्हणटा तूं हांगा फोन आसा. आमी अक्षरशा व्हिडिओचेर तितलें कळना. तो म्हाका पळयनासलेलो, हांव अशें पळयतालें आनी तो असो पळयतालो. बिकॉज तो एज अ कपल म्हणून शूट न्ही. म्हणजे तुम्ही एज अ प्रोफेशनली न्ही तर एक गजाल अशी मजेशीर अशीच जाली, पूण तेजे रुपांतर बरे रित्याक रिजल्ट आयलो. सो जेन्ना शूटिंग जेन्ना चलताली, एखादो असो एक इन्सिडन्स जो अजुनूय तुमच्या माइंडान फिक्स बसला, जे तुम्ही लायफ टाइम विसरपाक शकना, आनी ते इन्सिडन्साचेर मुखारले प्रोजेक्ट तुम्ही उमेदीन मुखार व्हरपाक शकतले? आसा पण तो सांगपा सारको ना. म्हटल्यार फर्स्ट आमकां कितें जातालें, आमी सकाळीं 4 भायर सरतालीं
बिकॉज तो तसो तसो सीन Environment, lighting. पडटालो न्ही. सो फर्स्ट डे 4 भायर सरली आमी आनी शूट सुद्दां कित्याक हांगा न्ही काणकोण वयताली आमी. सो ऑल द वे फोंडेच्यान काणकोण. सो 4 भायर सरप, रातचे 9 पावप घरा कडेन. सो आनी मम्मा बीन कितें म्हणटाली, तूं इतलो तुमी सगळे जाम जाता न्ही, इतले कित्याक करूंक जाय म्हणून कितें. म्हटल्यार ओके आसूं गे जाता चलता. सेकंड डे परतूय लेट जालो तसो 4 वयता 9 येता. आनी त्या दिसा मातसो म्हटल्यार मम्मा बी बेजारली, कितें चल्ला इतले पयस कित्याक वचूंक जाय. आनी आमचो एकूच लास्ट सीन उरलेलो प्रपोजल सीन. आनी तो करपाक जे दिसा रातचे घरा पावले पळय त्या दिसा म्हाका मम्मा म्हणपा लागली कितें पुरो तुज्या जालें आनी आनीक नाका. म्हाजेर टेन्शन आतां ऑलमोस्ट सगळो शूट जाला, एक सीन उरला आनी ही तर म्हणटा आनीक नाका. अजून हांवें रामेश्वराकूय सांगून आसलेलें आनी स्नेहाकूय सांगून आसलेलें. त्या दिसा तेणें म्हाका सांगलेलें आनीक थंय वचपाचें ना. बट कसो तरी करून आमी तो लास्ट सीन केलो. थर्ड लास्ट शूटिंग पळय त्या दिसा आमी शूट कंप्लीट करून सगळें जालें. बट आतां जेन्ना ती व्हिडिओ पळयता न्ही, म्हटल्यार पप्पाचे फ्रेंड्स आसा जावं म्हाजी फॅमिली आसा, म्हाजी कजन्स आसा, ती फोन करून तांकां सांगता बायन बरी केल्या, एक्टिंग बरी केली, व्हिडिओ बी जाले. आनी आतां तेंचे मातशे कलर टायट जाला. आतां काय म्हणना सो नेक्स्ट प्रोजेक्टाक वचपाक तुमी आतां तुका फ्रीडम आसा. आतां फ्रीडम आसा. आनी कितें जातलें सगळीच वळखीचीच कशी न्ही. रामेश्वराकूय वळखता, एक बाबा अननोन मनीस असलेलो जाल्यार मातशें अशें हें जाता न्ही. सगळी फॅमिली कशीच जाली. बरें शुटिंगाक कितके दीस लागले तुमकां ओवरऑल? शुटिंगाक म्हटल्यार कशें जालें भाई, एक्चुअली आमी एक्ट्रेस को एक्ट्रेस अशें सोदताले. आमचे डिस्कशन खूब पयलीं चालू आसलें म्हाजे आनी स्नेहा मॅडमचे. सो अशें जालें की आतां एक्ट्रेस जाय आनीक आमी अशी एक चली पळयताले की जे तेका एक पुश मेळचो. कारण कशें आसता सर की तुमकां खबर आहा चड प्रोफेशनलूय आमकां नाका आसलेलें. आमकां अशें जाय आसलें कोण आमचे लायक मायंडेड, तुमचे म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग सारकें. केन्नाय शुटिंगा टायमार कशें आसता प्रेशर तुजेरूय आसतलो, मॅडमीचेरूय आसतलो की इतके टायमा भितर वी हॅव टू कंप्लीट द टास्क. तेन्ना मातसो आवाज वयर चडटा, सगळेंच समजोवपाक शकता अशें ना. सो आय कॅन अंडरस्टँड. चड लेट जाता किंवा तो त्या टायमार तो मोमेंट येना तेन्ना मातशें करचें पडटा, स्ट्रिक्टली रावचें पडटा. बरोबर. बरें मॅडम, तुमचे कडल्यान म्हाका एक गजाल जाणून घेवपाक जाय की जेन्ना हो प्रोजेक्ट तुमचे कडेन एज अ प्रपोजल म्हणून आयलो तेन्ना तुमच्या मायंडान कितें आशिल्लें आनी रामेश्वरूच कित्याक? एक्चुअली कशें जाल्लें की म्हणजे रामेश्वराची वळख जाली क्लासीक थ्रू. मागीर तेणे हे जे सॉंग आसा तेणे बेश्टें म्हणून दाखयलें. हांवें म्हटलें बरें आसा, तुवें म्हळ्यार काडपाक जाय सॉंग. तेणे रिकॉर्डिंग करून केल्लें आशिल्लें तें सॉंग दाखयलें की हें सॉंग. हांवें म्हळ्यार बरें आसा, काडना कित्याक ना, जायत ना तें कोण म्हणजे एक्ट्रेस मेळना किंवा कितें ना खंयच्या कारणां खातीर पेंडींग उरता म्हणून. हांवें म्हणलें चल करया तर, बिकॉज वील डू, बिकॉज यू हॅव अ नायस वॉयस, तुजो आवाज बरो आसा, तुवें बसयला स्वता जाल्यार म्हळ्यार करुया, कित्याक नाका. आजकाल कोणीय घालतात युट्यूब, तुजें पण इतलें बरें आसा चलतलें म्हणलें. तूं म्हणलें कर, बरें आसा म्हणलें तें. सो देन आय सेड येस, तुवें बरयला, तूच म्हणलें कर आनी तूच म्हणलें एक्टिंग कर. तो करपा सोदना, आपूण करना, आपूण अगेन्स्ट म्हणजे तेजे घेनाका, तेज्या ऑपोजीट आनी कोण घेया. हांवें म्हणलें तुजें फर्स्ट सॉंग तुवें म्हणलें बरयला, हांवें म्हणलें बी द फेस ऑफ दॅट. हांवें म्हणलें एक्टर सोदुया, पूण तूं म्हणलें हें कर. आनी लकीली ऑफकोर्स मागीर सेविकाय मेळ्ळें, मागीर आमकां सगळेंच बरेंच जालें म्हणजे. येस, वेन आमी जेन्ना डिसायड करताली की करया तेन्ना तें ऑफकोर्स जायना आशिल्लें. पण जेन्ना जालें तेन्ना विदीन 3 वीक्स जाले सगळेच. मग तेच सांगतालें रामेश्वरा, तुवें बरयला आसतलें 6 वर्सां पयलीं, पूण जेन्ना तुवें एक्चुअली डिसायड केलें की परफेक्ट टायम आशिल्लो प्लॅटफॉर्म, इट वॉज विदीन 3 वीक्स. बरोबर. सो इट वॉज जस्ट अ टायम. सो एज अ को प्रोड्युसर म्हणून जेन्ना तुमी हे प्रोजेक्टान हात घातलो तेन्ना तुमी शुटिंगाचेर यू वॉज द पार्ट ऑफ दॅम. तालमेल बसपाक आनी एक टीम वर्क म्हणून जेन्ना तुमी फोकस करी तेन्ना तुमकां दिसलें की आपल्याक कितकी डिफिकल्टी आपल्याक फेस करची पडटली, कित्याक प्रोजेक्ट इतको स्मुथली तुमी सांगता की इतको एक्झिक्यूट जालो. काही थॉट्स तुमच्या मायंडान आशिल्ले जे आपल्याक बाबा हेंचेर इम्प्लिमेंट करचे पडटले, हो हे कॅरेक्टराचो, तो त्या कॅरेक्टराचो, तुमी ती डिफिकल्टी भापलेली?
डिफिकल्टी म्हणजे खरं सांगपा मला डिफिकल्टीची दिसूना, कारण आम्ही पहिली एक दोनदा मेळ्ळी सगळी जाण, सो ते कम्फर्ट लेवल आमचे क्रिएट झाले आमच्या 4 जाणां भितर. इवन हेजे साईराज तांचे शूट केला त्याच्या भितर आणि आमचे 3 भितर, आणि ती 3 जाण एकच गावची, सो दे न्यू इच अदर व्हेरी वेल. फक्त हांवूच आउटसायडर जाल्ले, कम्फर्ट लेवल थंय सेट जालो की ओके फायन. आणि मागीर ऑफकोर्स सेविकांनी हांव शॉपिंग करपाक वचलें बिकॉज तेजे हेजे खातीर. सो तो कम्फर्ट लेवल आमचो खंय ना खंय तरी जालो. वी वर डिस्कसिंग की अशें करया तशें करया. सो ते आमकां डिफिकल्टी अशी येवना, बिकॉज आमी पयलींच प्री प्लॅन केलें की हांगा शूटिंग करया, सीन घेवया. आमी एकमेका विचारून करतालीं, बिकॉज आमी ऑफकोर्स न्यू कमर आशिल्ली, भायल्यान कोणाचोच हेल्प नाशिल्लो. एकमेका कडेन डिस्कस करतालीं की हो तुवें तेन्ना तो त्या सॉंगान हो शूट पळयलो तसो केल्यार कसो दिसतलो. म्हणजे स्क्रिप्ट प्ले नाशिल्लो तुमकां, ऑन द स्पॉट सगळें. अरे पळय हांगा हो बरें दिसता. आमी एक्चुअली डिसायड केली दुसरी प्लेस, बट फर्स्ट शूटिंग आमचे भलती कडेच जालें, बिकॉज आमकां ऑन द वे ती बरी दिसली. अरे विल ट्राय दिस अशें जालें. सो तशें करून जाला शूटिंग. सो तो कम्फर्ट बिकॉज आमचे कम्फर्ट लेवल सगळ्यांचे बरे भशेन आशिल्ले, आमकां डिफिकल्टी अशी येवना. दॅट वॉज ओनली. ओके. रामेश्वर, आता तुम्ही दोगांय नवी फर्स्ट टाइम कॅमेराक तुम्ही फेस करता. एडिटिंग इतकी बरे उच्च दर्जाची जाला आणि त्याचा आउटकम इतको बरो आयला, स्मूथ सिमलेस शूट्स जाल्या, ट्रान्झिशन एंड ऑल. कॅमेरामॅन जावन जे शूटिंग तुमची टीम आशिल्ली तांकां तुमचे कडेन तालमेल करपाक जावं कितके डिफिकल्ट जालें तांकां सगळे ओवरऑल? तालमेल म्हटल्यार एक्चुअली हे शूट जे केला तो 7C स्टुडिओ. इट्स अ व्हेरी प्रोफेशनल व्हिडिओग्राफर एंड फोटोग्राफर. सो तो आमच्या गांवचो जाल्ल्या कारणान ही नोज मी व्हेरी वेल. सो आमचे डिस्कशन पयलूच जाल्ले की अशें अशें करपाचे, कारण प्री प्लॅन जाल्लो अशें करून कशें इतले दिसा वेळ कशें आमी करपाक शकता. जावं तेकाय विचारलेले की बाबा तुका कितलो टाइम जाय पडटलो. सो एज पर दॅट आमचे असले कारण 14 फेब्रुवारी आमकां ते आउट करपाक जाय, कारण तेज्याहून बरो दीस आनीक लायक ह्या वर्सा भितर नासता स्पेशल फॉर कपल. सो त्या दिसा आमकां ते करपाक आसले. सो आमचे प्लॅन जो आसा तो म्हजो आनी सायराजाचो ऑलरेडी जाल्लो, कारण हांवें ताका इन्स्ट्रक्शन दिल्ले म्हाका ह्या टायमा भितर हे जाय ते जाय, सो म्हाका अशें जाय तशें जाय. सो एज पर दॅट बाय हीज प्रोफेशन तेणे बरें करून दिले. सो आमकां कांय डिफिकल्टीज अश्यो लागल्यो ना. ओके मॅडम, हांव तुमचे कडेन येता परत की आतां नेक्स्ट प्रोजेक्ट तुम्ही हें घेवन कितें म्हणून नेक्स्ट प्रोजेक्ट कितें प्लॅन करता, कितें ड्रीम आहा तुमचे? आमी सध्या लागल्या रामेश्वरा फाटल्यान एक बरें सॉंग ना तो तर बरयतलो म्हणजे आणि ऍट द सेम टाइम आता आम्ही डिवोशनल व्हिडिओ काढपाक सोदता. सो आम्ही वी आर वर्किंग ऑन दॅट ऑल्सो. ऍट द सेम टाइम आम्ही ताका सजेस्ट केला की राईट समथिंग इन मराठी और हिंदी फॉर मोर ऑडियन्स. ओके, बिकॉज हिंदी आणि मराठी सगळीकडे चलता, आमची गोयची भाषा सगळीकडे चलता, बट कशें आसा ताका सांगलें की फॉर मोर ऑडियन्स आउटसाइड ऑल्सो हिंदीनी मातशें बरें. सो वी आर जस्ट पुशिंग हिम रायट नाउ की बरें बरें जातले बेगीन. ओके, जेन्ना आतां तुमी मराठी हिंदी कोंकणी मेन्शन केले, येस आमचे मोगी आसात, पूण तुमकां दिसता की जे ऑडियन्स, जे दर्जेदार ऑडियन्स जशें हिंदी भाशेक मेळटा, मराठी भाशेक मेळटा, तशें अजून मेरेन कोंकणी भाशेक मेळपाक आमकां खूब डिफिकल्ट जाता अशें तुमकां दिसता? हांव म्हज्या एक्सपिरियन्सा वयल्यान सांगता की म्हजे जे फ्रेंड सर्कल आसा थोडे राजस्थानचे, they are literally they are singing songs, this song, okay, but ते म्हाका विचारता इसका मतलब क्या है, then I explain them. ते म्हणटा हा ओके सॉंग सुनने के लिए अच्छा है म्हणटात, आमकां कळटा फक्त कोंकणी कळना म्हणून सांग. आणि दॅट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम गोवा. सो तेंचे एक्सपेक्ट करूनय फायदो ना. जस्ट 2-3 वर्सां कोणा तांकां ते कळचें ना. दे अंडरस्टँड दीस. बट हांव म्हणटा की ऑडियन्स आमचे थोडे गोंयचे आसा बिकॉज लिमिटेड आसा न्ही. हिंदी कशें आतां हिंदी सगळे कडेन उलयता म्हणून ते इजी पडटा म्हणजे आयकुपाक आनी अंडरस्टँड जावपाक. सो ओके, जेन्ना आमी प्रोफेशनली आनी कॉमर्शियली जेन्ना आमी उलयता, सर्टन कॉमर्शियल नासले शिवाय तुमी दुसरो प्रोजेक्ट घेवन मुखार वचूं शकना. गव्हर्मेंटा कडल्यान तुमकां कितें आशा आसा की कितें तुमकां मदत मेळची? अजून काय तेजेर हें जावना. आतां नेक्स्ट प्रोजेक्ट तुमी आतां कितके टायमा मेरेन असो प्लान केला की
वॉट विल बी नेक्स्ट अमक्या टायमा भितर जावपा जाय अशें? प्लॅनिंग लायक आता आमचो वर्कर्स प्रोजेक्ट आम्ही सांगले की टाइम लिमिट वी हॅड बिफोर 14 फेब्रुवारी वी हॅव टू गेट इट ऑन द प्लॅटफॉर्म. सेम वे आम्ही डिसाइड केला की मार्चा पयलीं आनीक आमी हाडपाक सोदता. ओके. रामेश्वर, जशें मॅडमीन म्हणलें की कोंकणी, मराठी, हिंदी हे लँग्वेजीनूय तुका बरोवपाक जाय, पूण तेजें प्राविण्य तुका आसचें पडटा, तेजे भाशेचेर कंट्रोल आसचें पडटा. जशें कोंकणीचें तुका बरी म्हायती आहा, तूं ते प्रोजेक्ट हातीन घेवपाक इच्छूक आसा? आनीक थोडी हेजेर सर शिक्षण लायक करून सर हांव अशें जर जाता, देवान जर ते करून घेतले जाल्यार हांव हेजे प्रयत्न. ओके. आतां हें सॉंग तुमी म्हणलें की तुमी टार्गेट केलें की कपल ऑडियन्स. वॉट विल बी युअर नेक्स्ट प्रोजेक्ट जाका तुमी ऑडियन्स टार्गेट करता? एक्चुअली आमी नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट आहा चड करून डिवोशनल चिंतला सर, बट स्टील इट इज इन अंडर ब्लँकेट ओनली. सो अजून अशें काय आमच्याच कडेन अजून हे जावना की कशें कितें करपाचें, बट मोस्टली सर डिवोशनल हेका आमी हात घालपाचें चिंतला. डिवोशनल सर. ओके. आता टिमीन सध्या तुमच्या आनी कोण आहा, कितके जाण? सध्या टीम म्हटल्यार हे मोगाची इतकीच आसा. सो आमी 4 जाणांची अशी टीम आसा. ओके. इन्क्लुडेड आमचो कॅमेरामॅन. सो कोण आनी सर लायक कोण बरी टॅलंटेड आसा, आमचे इतलोच मोटीव आसा सर की खुबश्या कलाकारांक पुश मेळना. सो जाता तितके थंय कॉन्सन्ट्रेट करून आमच्या तरी प्रोडक्शनाच्या थ्रू एक कलाकाराक तरी आयडेंटिटी मेळटा, जावं एक ताका ती आपली कला सादर करपाची मेळटा. सो आमी असल्या आर्टिस्टांक वेलकम सदांच करतली, कारण आमकांय तेंचे कडेन काही गजाली शिकून घेवपाक मेळटल्यो. ती लायक अशें चिंतलां. चाराचीच आसा. जितकी टीम तुमची मोठी आसतली तितके तुमकांच बरें. पुश असो नाशिल्लो कोणाचो. वी ऑल आर न्यू कमर्स. रायट. सो आमी एकमेकाची हेल्प घेवन ही आयडिया ती आयडिया अशें करून डिस्कस करून केला. सो येस, थ्रू आवर प्रोडक्शन वी आर प्लॅनिंग की आमी आनी आमची टीम वाडोवची. ओके. फुडले प्रोडक्शन. ओके. बरें, तर तुमकां लाख लाख शुभेच्छा आनी चडांत चड देव बरें करूं की तुमी आमच्या चॅनलाचेर येवन एक भासाभास केली आनी लोकांकूय कळपाक बरें की बाबा तुमचे कडेन जर टॅलंट आसा जाल्यार भिवपाची गरज ना, तुमी मुखार सरूंक शकता. एक ल्हानसो प्रोजेक्ट घेवन काय जायना, आपलो टॅलंट गोंयकारांनी गोंयच्या भुरग्यांनी मुद्दमून मुखार सरून दाखोवपाचें. जो मेरेन तुमी मुखार सरना तो मेरेन लोकांक कळचें ना. बरोबर काय ना? आनी तुमकां परत एकदां धन्यवाद म्हणटा आनी तुमचे हे प्रोजेक्टान आनी येणारे सुद्दां प्रोजेक्टाक तुमकां मोठी देवान यश दिवं आनी तुमचे अशीच कीर्ती मोठी मोठी जायत वचूं. तुमकां आज हे मुलाखती आयिल्ले बद्दल देव बरें करूं. थँक्यू सर. थँक्यू. हे मोगा तू खंय तरी आसा.